Halo Minasang, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Minasang, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 27 November nanti. 今回は今度の日曜日、11月27日に行うジャパネシアの交流会発表会について説明します。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 3.30 sore waktu Indonesia atau jam 5.30 sore waktu Jepang ya. 今回は、日本時間午後5時半、またはインドネシア時間午後3時半から開催いたします。はい。Pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom-nya ya. Mazu wa, Indonesia no sankasha no namae no keishiki desu. Untuk peserta dari Indonesia, setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format ini ya. Format yang ini. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup, ya, terus garis bawah, lalu nama kalian ya. Namanya yang mudah dibaca saja, jadi nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh ya. Kalian bisa tuliskan akun media sosialnya setelah nama. Contohnya seperti ini ya. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti contoh yang tertulis di sini. はい、次に、日本の参加者の名前についてです。日本の参加者の参加型はこのように4つの4つの参加型に分けられています。オブザーバー、そして日本語のみ話す参加者、初心者、で最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式があります。オブザーバーの場合は名前の前にO という文字、そしてアンダーバー、そして名前です。オブザーバーの方は、基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。そして日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者です。初心者の方は、名前の前に SHOW という文字を書いてから、アンダーバー、そして名前です。で最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。で、SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を名前の後に書いてもいいです。Baik. Selanjutnya adalah alur kegiatan. Kurang lebih alurnya seperti ini ya, ada pembukaan, terus ada sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, dan terakhir ada penutup. Di bagian penutup saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini ya. Awalnya ada perasaan seperti apa, setelah ikut bagaimana, dan lain-lain ya. 次に交流会の流れです。流れはだいたいこんな感じですね。オープニングがあって、その後発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。でその後ディスカッション、結果発表があって、で最後に参加者の皆さんにご感想をいただいてから終了となります。次は、発表会ですけれども、今回もぜひ皆さんに発表をいただきたいと思います。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってももちろんいいです。混ぜてもいいです。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。ぜひチャレンジしてください。発表のご希望の方は、Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi, temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh. Apa aja boleh, asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Ayo coba ya, kalau mau coba presentasi silakan hubungi saya aja.
Baik. Selanjutnya ada penjelasan mengenai sesi ngobrolnya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Nah, moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. はい、次に、交流会についてです。この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各グループにモデレーターさんがいます。モデレーターと参加者はインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい。説明長いです。はい。次にグループディスカッションの時の話題ですけれども、今回ですね、6つ用意しました。まずは、日本とインドネシアの電車に乗る文化の違いについてです。どんな電車があるのかとか、乗り方はどうなのかとかですね、中にいる人は何をしているのかとか、などの話ができればと思います。そして、日本、インドネシアにあるレストラン、食べるところですね、についてです。どのような形のところがあるのか、売っている食べ物は何かとかですね、どのように注文すればいいのか、そういう話をしてくれればいいかなと思います。で次に、日本とインドネシアの小学校の違いについてです。学校行事とか、学生や先生のやることなど違いがあると思います。ぜひ話してみてください。そして日本とインドネシアのお正月のお祝いの違いです。はい、これについても、違いがたくさんあると思います。日本は年賀状とかがありますよね。インドネシアも昔あったんですけれど、はい、今はないですね。なぜでしょう。ぜひその時に聞いてみてください。でそれから日本とインドネシアのテレビ番組の違いについてです。笑いのツボが違ったり、何が楽しいのかも少しは違いがあると思います。ぜひ皆さん話してみて、聞いてみてください。で、最後に最近、日本またはインドネシアのテレビによく出ているニュースについてです。最近頻繁に出ているニュースがあると思います。ぜひ教えてください。はい、次いきます。Berikutnya, ini adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok. Kami siapkan ada 6 tema, yaitu pertama, mengenai perbedaan budaya naik kereta di Indonesia dan Jepang. Mungkin ada jenis keretanya, cara naiknya, terus jenis tiketnya, terus kegiatan orang di dalam keretanya juga pasti beda ya. Silakan, Minasan bisa cerita ya. Lalu mengenai tempat makan seperti apa saja di Indonesia atau Jepang ya. Bentuk tempat jualannya ada yang seperti apa, yang bisa pindah-pindah atau ada yang warteg atau apa gitu ya. Terus makanannya juga beda-beda. Terus cara pesannya juga mungkin beda ya. Ayo coba kasih gambaran tentang tempat makan di Indonesia ke orang Jepang. Selanjutnya mengenai perbedaan sekolah dasar di Indonesia dan Jepang. Ini pasti ada perbedaannya juga ya, kegiatan rutinnya, event-eventnya juga pasti beda. Ya. Lalu mengenai perbedaan perayaan tahun baru di Indonesia dan di Jepang. Kalau di Jepang itu ada kartu ucapan tahun baru minasan. Ya. Nah dulu di Indonesia juga ada, tapi sekarang udah nggak ada. Kenapa kira-kira ya? Oke. Terus selanjutnya adalah mengenai perbedaan acara TV di Indonesia dan di Jepang. Ini juga pasti seru nih. Apa sih yang bikin acara TV di Jepang dan Indonesia itu jadi beda? Coba minasan pikir bareng sama orang Jepang ya. Dan terakhir adalah mengenai berita apa, berita kayak apa yang sering muncul di TV akhir-akhir ini ya. Coba deh minasan cek ya sekarang akhir-akhir ini di berita di pagi itu ya, apa sih yang sering muncul ya? Misalnya tentang kriminal apa yang sering muncul misalnya ya. Mana ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Sugi gimana? Baik, walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut, minasan ya. Silakan bisa bicara dari tema yang minasan minat. Terus untuk moderator, silakan bisa eh,
apa namanya, bisa pilih tema yang mana saja yang mau disampaikan ya. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu ada apa, rembukan dulu ya atau diskusi dulu, itu nggak perlu karena itu nanti waktunya sayang. Jadi langsung pilih aja gitu ya. Nah, nanti apa namanya, diingatkan sekali lagi minasan, boleh pakai bahasa Jepang, boleh juga pakai bahasa Indonesia atau campur juga nggak apa-apa ya, bebas aja. Terus kalau ada yang kira-kira nggak bisa ikut ngobrol gitu ya, mungkin malu-malu ya, coba ditoel-toel ya, coba diajak ngobrol bareng. Menurut kamu gimana gitu ya? Baik. 先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要がありません。興味のあるテーマから話してもいいです。で、モデレーターさんも勝手に選んでくれますので、それに沿ってぜひ、それに従ってです、ぜひ話してみてください。はい。で、もう一回言いますけれども、使う言葉はですね、自由です。インドネシア語、日本語でも構いません。混ぜてもいいです。自由にどうぞ。そして会話についていけない人がいたらですね、ぜひ話を振ってみてください。どう思いますかとかですね、そんな感じで、お願いできればと思います。はい、次はですね、なお、ですね、時間になりましたらですね、このような表示が出てきます。このようなものが出たときにですね、ご準備をお願いします。Lalu kalau sudah waktunya ya, nanti akan muncul peringatan seperti ini, ya. Pas muncul peringatan seperti ini, silakan para peserta bisa siap-siap untuk sesi selanjutnya. はい。で、そして残りの時間が5分の場合はですね、このような表示が出ます。Lalu kalau waktunya tinggal 5 menit lagi, nanti akan muncul peringatan seperti ini ya. はい。次はですね、交流会の後にディスカッション結果発表があります。グループディスカッションの時に、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。発表の内容はディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語でも OK です。時間があまりないので簡単でいいです。Terus selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini, minasan. Waktu minasan di diskusi kelompok ya. Jadi waktu presentasi sudah tahu siapa yang akan presentasi. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dan dari diskusi. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Sederhana aja, nggak apa-apa. Karena waktunya juga nggak ada. Nggak banyak ya maksudnya. Terus 発表の仕方として、まず、自己紹介をします。でそしてグループメンバーを紹介します。でその後ですね、グループディスカッション結果を、発表します。内容は例えば、日本とインドネシアの小学校の違いは、こことこことここです。そして日本とインドネシアのテレビ番組の違いは、こういうところとこのようなことです。っていう感じで簡単に発表していただければと思います。Di urutan presentasinya ya nanti adalah pertama perkenalan diri dulu, misal saya siapa. Terus perkenalkan nama anggota timnya siapa. Jangan lupa misalnya. Lalu silakan presentasi hasil diskusi. Nah, untuk isi presentasinya yang gampang aja. Misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan di Indonesia itu adalah A, B, dan C. Atau terus perbedaan acara TV di Jepang dan di Indonesia adalah di bagian ini dan di bagian itu. Gitu ya. Itu aja misalnya ya, gampang. Yang gampang aja. Baik. はい、最後ですけれども、もちろん、集合写真もあって、その時に撮ります。その前にです、ぜひですね、皆さん、参加者の皆さんに、このイベントに参加した感想をいただきたいと思います。思ったこと、感じたこと、何でもいいですので、ぜひお願いします。Terakhir nanti tentunya akan ada foto bersama ya. Terus kami juga berharap mendapatkan kesan-kesan dari para peserta setelah ikut kegiatan ini ya. Apa yang dirasakan, apa yang minasan pikirkan, apa saja boleh ya, silakan. Baik, terus jangan lupa nama format namanya minasan. Ya. Untuk orang Indonesia nanti akan ada pembagian grup ya, nanti mohon diperhatikan. はい、Zoom の名前ですね。ぜひ忘れないようにご設定のほどよろしくお願いします。Baik, oke. Baik, ya. Itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya ya. Kegiatan ini diharapkan menjadi kesempatan para peserta untuk saling belajar, ya. Terus bisa buat network, ya.
Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu ya. Bicara dalam bahasa asing itu memang susah nih asalnya karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau belum bisa banyak bicara itu nggak apa-apa, wajar ya. Yang penting sudah ikut acara ini tuh juga udah ada keberanian ya ikut acara ini udah oke banget ya. Saya tetap semangat ya misalnya. はい、説明は以上ですけれども、不明点がありましたらですね、ご連絡ください。このイベントで、参加者の皆さんがですね、一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。その後ですね、このイベントの後ですね、友達になったり、実際に会ったりできたら最高ですね。はい、また、外国語で話すっていうのは、いろんな知識が必要ですので、今回はまだそんなに話せないという気持ちが当たるんですね。気にしないでください。大丈夫です。このイベントに参加するだけでも、もう素晴らしいことですから、はい、ぜひ一緒に頑張りましょう。Itu saja dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu di Koryukai Happy Kai. Bye,